Mali News jabarala jabo amino sogoli do ona shu ankili wani yamma bi ala masai me kalo kilina ni samba fulani wansa kuna foni folo so madena kuna sabo kamera yi da kambi de kura biriki folo da nambare no amitaka Mali justice konnana ni wakati na Mali ministre de la justice ani juge flabe nyogona kuna foni wala li amino di awma ako flash info konnana Bismillah ko flash info konnana so komanda na colonel Sadio Camara e kita ka militaire kura biriki foloda bi alamsa me kalo kilinani Mali ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Camara ale benkadi funia ka militaire kura biriki foloda benkadi funia ale re dugumbe kita marala ni biriki folo ndali kenen ka feme kita gouverneur ni ale re Dawda Maigay ale kume kenen ka ani son jalimba ay kumata Dawda Maigay ya ira ka fo kuni ka militaire mega sigi kita wakati la wakati mina la kana bali ya be kita ay ira ka fo kuni ka militaire abena ke sababu ka kita ani amara mo bela jili la kana kita gouverneur ka kuma ko fe feme Mali arme militaire nyomo bayre ni o general Aruna Samake ali fene kumata aya ira ka fo kuni ka militaire ni abana feme infanterie motorisée o kelebera ke akonnana ule militaire bolo fare minumbe moto boli kata kelege dawla compagnie d'infanterie logistique ko fene kelemina ke ni ka militaire konnana ulu bena kita ani amara kon bela jili kurugara yasa ka dugudum bela jili la kana ani dugere general Aruna Samake kala selu konnana aya la doniya ka fo kuni ka militaire yere a jokunye kun fladi o folo ode ka kita ani amara dugudum anu bolo fon la kana ka militaire joku flana ode ka Mali arme militaire mo ka condition de vie améliorer ni general Aruna Samake makani nga anga je anga kita gouverneur no Dawda Maigay ale ni Mali arme militaire nyomo ba general Aruna Samake anga je angwa korfo lame ko biga dantikelike anga to dukana. La réalisation du futur camp militaire permettra non seulement de sécuriser davantage les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire de la région, mais aussi et surtout de renforcer la lutte implacable menée par les forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le banditisme ambiant sous toutes ses formes. La construction de ce camp militaire participe au renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité de la région de Kita. Ainsi, les forces qui seront stationnées dans l'enceinte de ce camp pourront rayonner au-delà de la région, dans la boucle du Baoulé, ni reconnus criminogènes, pour neutraliser les forces obscurantistes et rendre par la même occasion l'environnement sécurisé permettant la libre entreprise des activités de développement local. Bordé par la route nationale numéro 24 et traversé par le chemin de fer, Kita est une région administrative, économiquement stratégique. C'est fort de tout cela que la construction de ce camp qui abritera un régiment d'infanterie motorisée composé de 5 unités dont 4 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement logistique permettra de rayonner dans la zone afin que les paisibles populations puissent vaquer à leur occupation, facilitant ainsi le développement harmonieux de l'ouest du Mali en général et de la région de Kita en particulier. Le 10 régiment sera placé sous le commandement de la 3e région militaire. C'est à nous, forces de défense et de sécurité, de nous sacrifier pour ce pays, car ce pays nous a tout donné. Le camp militaire qui sortira de terre dans quelques mois, dans la commune de Benkadi Founia, aura un double objectif, à savoir la protection des personnes et de leurs biens et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires de l'armée de terre en particulier et des forces de défense et de sécurité en général. Kunafoni flana Mali ministre de la justice ani juge flabe nyona kuno Cheikh Mohamed Cherif Kone ale kun welele do commune 5 tribunal la commune 5 procureur ale koni Cheikh Mohamed Cherif Kone convoqué ni ministre kasuni ka yamoriya sabula Mali ministre de la justice no Mamadou Kassoumi ale koni ya hira kafo koni juge ko fole koni akele te ka boyeta ka nyeshi Mali justice ma ola ko akalame Cheikh Mohamed Cherif Kone ale ni ajenyo no e Draman Jare ni ou flabe juge ni mo flan kon kele do pousse no tondori la ni autant ere bebele ko appel du 20 février ni to yere ale sigi kuni constitution kura mbigata Mali konnana afoko no tara kuni ola walali o mayno akila jigina ni mo flan no e Cheikh Mohamed Cherif Kone ale ni ajenyo ke Draman Jara ni mo flan yere ukun convoquer lendo
inspection judiciaire la nga uma taga wele koni jabi sabla ya yira ka fo ko inspection judiciaire o ka barate ka juge convoqué nga ka barate ka justice fonctionnement ke tugalaje no ka soro femme nga ke no mayno gele maka de odula o kelen koni ministre ka so ni ale ko fonu konu wele la tribunal la ku beta o wele jabi o la kunu Cheikh Mohamed Cherif koni ale ko wele le commune 5 tribunal la nga alamelen ko fe koni ablala ka taga akasu asele akasu akmana aya yira ka fo ko ministre ka so ni ga la nyinde ko ko bali ko kumanga ko ga le to commune 5 tribunal la kunu alamelen koni jimi yere ko ga lame ko nana yi ka fo ka biga kuma cin ko ola o ya bla akataga akaso Cheikh Mohamed Cherif koni ka kuma ko nana aya la doniya ka fo ko mali ministre de la justice kani baga baga lintena to ulubi bo taka buluka ni o yi transition biga ke mali ko nana a transition akunga che ka so ama mali sharia foide fali avocat Cheikh Mohamed Cherif koni ka kuma ko nana aya la doniya ka fo ko mo ko aklisigi ko kuno ale woli le commune 5 tribunal la alamele ko fi abdala kata akaso ko wa ajenyo kere no ye juge Dramane Diarra ko fene kan lame shini juma me kalo kile duru kati tribunal la kono fene lamena ale bla la kata akaso chuga mina fene be bla kata akaso chugo kelena ni wakati inkonna geleya obe mali ministre de la justice Mamour Kassoumi ani ni juge flani nyokonche no ye Cheikh Mohamed Cherif koni ale ni Dramane Diarra kuna fani sabana obetana nyafoila marala nyafoila dugu do be no ko sira koro gerani koro o dugu ni u kere fe dugu ulu kon sira nyoma kari timni o manga ko ni ale jugara ko sabe sabla ma facira mo ko sabadila bi mo ko sabanu ko ni uladalen do Gabriel Touré la usomo ko be u kere fe kuna fani mi rebe on bulo ni ko ka kuna fani kon bayira ka fo ko manga willa di dugu fulay ni nyonche dugu ko ko do de kama ayira la ka fo ko sira koro gerani koro ale ko ni dugu mi ni jugu jugoro na fulo bi no kere kere niana sanu o kelen ko ni sanu bolo o ko nyama kira ni ga ke ni duguinka sira ko lo kere ko ko ya yira ka fo ko sanu bolo ko ni ubuga tu ka furo be mene ula ubugo ga dugulo be ke we wa kuni utara ika furla ki ga dugulo ko ndi kuni banaka di ko fami marfa ko mo bo ko uchi ila kari temne o manga ko ni o jugera ko sabe sabula ko nya fo nyana chugamina marfa ko ni o chira mo bo sabala ni o chira sanu bolo o yere ko ni fe ni wakati na ko ni o mo ko sabana ni uladari do Gabriel Touré o sumo be u kerefe usomo ko ni ubora ba mejaula o ya yira ko fo ni wakati na ko ni ku udegune bare do wa ko ni ko yere ko yam foila autorité foire te do mite ko kalama ngaka ali ukele umakala do unyina ka beni akoyi ni mo gonu ko ni we wele dake ni ka nyeshi mali autorité bawma ku ka laje wadu ko lo no ga foro ga sega sigi umachugumna ani ko sega fusene ko foro ko nana nga anga je an were ga wele dawla me nyogon fe ko sanata ina we mo nandi mo mbanala nga aya fa yetu na mo kilen tulala aya fi so mo kilen tulala mo tombe to tama dombe ya mo kilen sala mo to saba ule be to sula muluya bana mi fengela muguda mi fengela kana si fu to sula fu de fengela ya wala te bana dini u te fengela dini do de tala bana operation généralement u te ko dini vraiment o ka nyini o ka se ka dibu mbwan ka ko no be jan ko sebe ne tɔgɔ Siaka Sidibe ka bɔ Sirakɔrɔ. Bon problème ye ne se Gabriel Touré an bi o ye kɛlɛ le de parce que an na mɔgɔ ni Serebakayi a ye ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche tɛmɛni. A ma sɔrɔla mun de fɛ a ma sɔrɔla seni ɲiniyɔrɔ de fɛ a bi k'an ka foro le ta k'o ɲiniyɔrɔ ye. Bon an do ka balo yɔrɔ le do. Ne do hakili la Mali sigila sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara le ma. Bon k'an ka foro bi ka sen de ne yɛrɛ bi nɔgɔ kɛ ka foro nsɔmɔ tun b'a la a bɛɛ banna a bɛɛ tiɲɛna u bolo foyi tɛ se ka ɲɛ yɔrɔ in na bilen bon ko min taga cogo de vraiment a ti bɛn an ma cogo si la nin y'a san 4 de ye san 4 an bɛɛ ka kan kan wagati bɛɛ le an ka foro bi ka tɛgɛ ka waa si karasɛri la an ka foro bi ka dɔ sigi ka kɛ dama ne mais a bɛra kɛ ko tan belenkɔrɔla kalama an bɛ taa fɔ fama ɲina foyi ti bɔ a la an bɛ se yanfoya foyi yanfoya mara fama foyi tɛ yen ni min tɛ dɔ kalama a tɛ se k'a fɔ ka jɛ fɛn kalama a kokuru hali lemuru a bɛɛ tigɛlen o yɔrɔ la yen nɔ. kunnafoni na jamana dɔw bɛ k'u ka pankulu bila u ka tɛmɛ Burkina espace aérien fɛ ni jamana ninnu b'u yɛrɛ kɛ setigi jamanaw de u fɛ ko an tɛ a kalama an y'a foto n'a perefu bɛɛ ci u ma o kɛlen dɔw ye yafa deli nka dɔw y'u ka ko in na an kɔni ye kangari gɛlɛn da u ye ni jamana o jamana y'a ka pankulu tɛmɛ Burkina espace aérien fɛ ka sɔrɔ an ma yamaruya di o jamana in ma jamana in a bɛna ka pankulu sɔrɔ dugumala la
ni Burkina ministre de la défense kumakani ni ali colonel major Kasum Kulubali kunu araba me kalo kile saba Burkina ministre de la défense ali kungilu ka kuna fundi kena dosi ani kuna fundi law me nyogona o kena kan ayi kumata aya yira ka fo ko bamaga cikelena kulu magoti jamana were sollawla nga kulu ga Wagner uyuga VDP no Burkina VDP were mino marfata ka Burkina armée deme bamaga cikelena colonel major Kasum Kulubali ka kuma ko nana ako ko Burkina magote jamana were sollawla Burkina magote Wagner la nga ko ni jamana ko nana keleke minandi umma ubi baraka nui ni no kuma ko ni takalaje ibaye ka fo ko Burkina ministre de la défense ali bega Niger général dori jabino général Abu Targay General Abu Targa ka dogo kun tebne kuna funu konnana ako ko Burkina ni Mali kelendo bu tege partenaire la nga ko lo koni buga nyesoro ba maga cikere la usabula America ombe o fi français o bu fi uni anyogona chama colonel major Kasum Kulubali ka kuma konnana aya yira ka fo kunya san chama ni jamana do be no unana ko bina fara fi jamana de me ba maga cikere la nga utata ka mere shi tega bo kelena wa ko Burkina ere mina deli o jamana nun fe ko albi utega sega nyesoro ukola ni Burkina ministre de la défense colonel major Kasum Kulubali kumakani nga anga je anga yere lame abika dantigelike nazara kana uto kuna fundi keneka. Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette barrage. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Dieu merci, la population a massivement répondu à l'appel du chef de l'État pour les VDP. On a demandé 50 000, nous en sommes plus de 90 000. Même pour la formation, les gens s'inscrivent toujours. Et c'est ça que nous voulons. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on se fasse appeler les gens sur le jeu de coupe. Ça arrive. De grâce, notre pays est en train de brûler. Il faut qu'on le sache et qu'on aille ça directement là-dessus. Éteignons le feu. Il ne faut pas qu'on nous transforme comme des pays que nous avons vus sur les chaînes de télé. Je ne vais pas citer, mais vous le savez. Ça ne servira à personne. C'est là que l'étranger qui aura gagné. On a connu ça en 1932, de grâce. Ne revenons pas, ne répondons pas des autres. Soyons solidaires. Ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas une histoire de pouvoir, ce n'est pas une histoire de truc, c'est une histoire du Burkina Faso. Et la dernière image l'illustre très bien. Ne tirons pas de tous les côtés, essayons de maintenir notre drapeau à un lieu fixe et qui flotte au plaisir de nous tous. Kuna fundi drona obetana nye Russie yo kuna fundi kuye Ukraine nga attaque do kokare tarata shuka duguje kunu arabala me kalo kile saba droni flafale mujugula obora Ukraine ka kunda Russie ka droni nyere ukun kunda lendo Russie palais présidentiel ka no ye Vladimir Poutine ka palais nga alani aradar alini services sociaux menbe Russie militaire bulu kon sedaka drone ko ni lajigi wa drone lajigi tola macheni ke sablo mamo bonne unina bo mamo bana fene ni kuna foni ale dira Russie ni wale ko ni kele Ukraine ale bora toliala ni ga prepare la tigeke akuka sabla ya yira ka fo ko garo ni be ganda ulla wa ko ma muju bla ka fo ko muju ga ta Russie palais présidentiel ko na attaquer ni wale ko ni kele Russie ya yira ka fo ko kumbe fe ka Vladimir Poutine ne faga nga ko ali kala ko ni o ma Vladimir Poutine washi wo ya yira ka fo ko ne bamgachi wale de ko wa ole repsika ni wale subita ka Ukraine ko ni segere o kele ko kele la to dune ko fe Ukraine jamana ko tigina ali Volodymyr Zelensky ale ra kumbe takamala Finland ato yeno ni ga perbe la tigeke ko ika aya yira ka fo kunuma Russie attaquer utena na Russie attaquer wa ko no yere bena Russie ga ko bena na to je kiri bomba mo horema o sabula plenty mere be Russie contrôle ko be Russie boni wakatina Volodymyr Zelensky ga la selu konnana aya yira ka fo ko yere be keleke wa jamana de sanfela la ngami ka fo ko be wuli kata jamana were segere ko lute uke nga ko di jamana ko willa ka se umma wa jamana ko na kibita u dafale soro unye wa ko be kelemike buga dugukolo anuga dugudo de lakana ni Volodymyr Zelensky kan kuma ni reta kalaje ibaye ka fo ko Vladimir Putin ko ni ale mo mini ay mi fo aborike wani wala mita ka nyeshiyama afena bo wari ni ta ka nyeshima ni aka du atake afena biga du atake wani aka pale atake karale no fene afena ka wuli katika pale ko ni atake albi ameto Ukraine ani Russie ni wakati na kele kon gani mbare do Ukraine militaire ani Russie militaire ni nyomache Zaporizhzhia alere Ukraine dugudori ngakuno araba mekalo kile saba Russie administration régionale mogodo ye kuna fundi ni alere to ko Vladimir
Urokov aka kuna funu kona ayira aka foko ni wugati na tellement que Russie kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa tugu Ukraine kɛlɛkɛcɛw la Zaporijie ko kɛra sababu ye ni ka Ukraine kɛlɛkɛcɛw kɔni u lasegi kɔ ko sabula Russie kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa de wulu la o kelen do ka dankari Ukraine kɛlɛkɛcɛ caman de la ni wagati na Zaporijie an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ Ukraine ani Russie ka kɛlɛ fura ye. Ni ne kun ye aka bi flash info ye ka da aw kulo kan ani ce aka lamɛli ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Burkina aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ko cɛw tɛ tiɲɛ fɔ mais an yɛrɛ de ye galontigɛ in jado cɛw la cɛ min bɛ yen nɔ min ye tiɲɛ fɔ muso ɲɛna sɛbɛ yɛrɛ la min ni furu ne bɛ sɛbɛ de la ne ta tɛ kulonkɛ dɛ o ka muso sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ parce que o b'a réalité yɛrɛ de fɔ vraiment ne kɔni ne bɛ sɛbɛ la furu ka di ne ne ka condition bɛ ta ne ka a b'a bɛɛ ɲɛf'i ye n'o y'a kɔ don dɔrɔn i b'o ɲɛf'i terimuso ɲɛna olu b'a fɔ n daga wuli ni donna nin na ala ni filɛ ka fɛn minnu bɛɛ fɔ nin ye ta e na se ka nin latigɛ cɛ y'o kɛ musoko la a y'o caman de ye a nana ye n'i ye sɛbɛ fɔ min ɲɛna o tɛ sɔn n'i ye nkalon tigɛ min ɲɛna o bɛ sɔn jɔn ye cɛw kɛ nkalon tigɛla ye ne tɛ kuma fɔw ye k'a fɔ dɔrɔn a y'aw muɲu a ye sabali ten dɔrɔn mɔgɔ den bɛ barika ne t'a f'i ye ten an ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min na dɛ n b'a détail de di fo n'i ko i tulo cilen don i dusu cilen don n'o tɛ walahi ne bɛ min f'i ye n balimamuso a ka go i tulo ye mais lɛkɛsɛ de don galon de ka d'an ye a ye muso ganaw ɲininka minnu mɛnna muso ganaya la a y'u ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ s'u ma yen k'a ka situation ɲɛfɔ an ɲɛ bi u tɛ sɔn o la kalabanciw de bɛ tilen ka n'u dusu kasi u bɛ to la fu yɛrɛ bɛ na kɛ leçontigi ye sa leçontigi ye muso ganaya kɔnɔ u bɛ siran cɛ bɛɛ ɲɛ u bɛ to la cɛ yɛrɛ tɛ na bilen olu bɛ sɔrɔ ka cɛ ɲini daminɛ sisan a kuntakɛla tɛ kɔrɔlen o cɛ de bɛ muso ɲini mais n'i ye muso wulitɔ ka cɛ ɲini cɛw fana bɛ siran ɲɛ u bɛ boli ɲɛ u b'a fɔ n'i ye ni filɛ ni jɛni ye ji kan n'a ju sɛgɛlen t'a da pɛrɛnnen don nka bɛ ten de misiri t'o den ma bilen bangebaa duwawu t'o den ma bilen fo n'ala y'i bɛn ni saba ye dɛ o fana ta kan ye furu la ko n'an ka taa ɲɛma dogo furu kɛlen ye ɲɛma dogo yɔrɔ ye e ni ala na kira cɛ e bɛ taa ɲuman kɛ e bɛ t'i ɲɛma dogo cɛ ka so o tuma ale ka so de ye fɛngɛ ye maison sociale ale ka so ye maison sociale i bɛ t'i ɲɛma dogo yen de au moins i na siyɔrɔ sɔrɔ i na dumuni sɔrɔ i na fɛngɛ dɔ kɔni sɔrɔ garantie kɔni sɔrɔ diɲɛlatigɛ la i bɛ sɔrɔ sisan k'i labɛn i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ a kuntilenna tɛ kelen ye hakilina min b'e la o ni hakilina min balila kelen tɛ mais i b'i mago ɲɛ yɔrɔ ɲini na e b'o sira kan ala tɛ sunɔgɔ sa cɛ yɛrɛ b'a santi hali i farikolo la hali aw ka contacti hali aw ka maga ɲɔgɔn na cɛ b'a santi ko ne ni muso kunkolo baransilen tɛ a b'a yɛrɛ ɲini da a fana bɛ conquête wɛrɛ kɛ a bɛ commencer k'a ɲɛɲini tuguni sisan musoko kɛlen bɛ lotori biye de i b'a yugu i b'a woloma k'a woloma n'i bɛnna ni ɲuman i bɛ taa n'o ye i bɛ se k'a yugu k'a fili a ka ca ni 20 ye a yɛrɛ k'a lajɛ kɛ mais a bɛɛ ye anw de ye parce que an bɛ taa furu la an tɛ taa n'an farikolo n'an kunkolo ye an bɛ taga n'an farikolo ye an kunkolo bɛ so o de don dɛ